अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। डिफेंस अपडेट्स में 23 मार्च की परेड, तुर्क ड्रोन के नए रिकॉर्ड, यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की खबर पर बात करेंगे। इसी तरह से जनूबी कोरिया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन की खबर के अलावा दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कल DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 मार्च 2021 को पाकिस्तान डे परेड की तस्दीक की है। उम्मीद है कि इस मरतबा हमें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में नए वेपन्स और सिस्टम्स का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। खास तौर पर हमें SH-15 होइट्ज़र और J-10C के अलावा ब्लॉक 3 के इब्तदाई यूनिट को देखने का बेसब्री से इंतजार है। आप इस परेड में कौन से वेपन्स देखने की ख्वाहिश रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जैसा कि मैं गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सऊदी अरब 2030 तक अपने दिफाई साजो सामान का 50% मकामी सतह पर तैयार करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। इस मकसद के लिए सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले रशियन क्लाशनकोव के साथ AK-103 राइफल की को प्रोडक्शन के लिए मुआहदा तय किया है, जबकि तुर्की के साथ हबूब ड्रोन की सऊदी अरब में प्रोडक्शन भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरेबिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साउथ कोरिया की हैनवा डिफेंस के साथ 30 मिलीमीटर की K-30 एयर डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट प्रोडक्शन के मामला तय किए हैं। K-30 सेल्फ प्रोपेल्ड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को कोरियन मिलिट्री के लिए तैयार किया गया। इस सिस्टम में एक 30 मिलीमीटर और एक 20 मिलीमीटर की गन के अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल साइट, टीवी कैमरा और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। इसका TPS 830K रेडार 22 स्क्वायर फीट RCS रखने वाले ऑब्जेक्ट्स को 17 किलोमीटर दूर शनाख्त और 3 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है। इस सिस्टम की अफादियत बढ़ाने के लिए इसमें 2 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी इफेक्टिव रेंज 7 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, DGISPR की ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग पर 83% फेंसिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 850 फोर्ट्स में से 497 फोर्ट्स भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। रद्दुल फसाद ऑपरेशन पर उनका कहना था कि 4 साल में 3,75,000 से जायद ऑपरेशन कंडक्ट किए जा चुके हैं और रद्दुल फसाद का बुनियादी मकसद दहशतगर्दों की पनाहगाहों और सपोर्ट को ख़त्म करना था। इन ऑपरेशंस के नतीजे में अब तक 5,000 दहशतगर्द हलाक और 72,000 वेपन्स रिकवर किए गए हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ अपने T-80UD टैंक्स को अपग्रेड या मॉडर्नाइज करने की गर्ज से $86 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह मुआहदा UAE में जारी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन यानी IDEX 2021 में पाकिस्तान और यूक्रेन के हुकाम के दरमियान साइन किया गया। मुआहदे के तहत यूक्रेन पाक आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल T-80UD टैंक को अपग्रेड करेगा। याद रहे कि पाकिस्तान ने 1996 में यूक्रेन के तैयार करदा T-80UD टैंक को टेस्ट किया था, जबकि 320 T-80UD टैंक्स का मुआहदा 1997 में तय पाया। इन टैंक्स की डिलीवरीज 1997 से 1999 के दरमियान मुकम्मल हुई। यूक्रेनियन कंपनी के CEO का कहना था कि हम पाकिस्तान को 6TD1 और 6TD2 इंजन की सप्लाई पर भी बातचीत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि T-80UD टैंक 6TD1 इंजन से लैस है, जबकि पाकिस्तान के लिए 6TD2 इंजन अल-खालिद 1 के लिए हासिल किए थे। 6TD1 इंजन 1000 हार्स पावर और 6TD2 1200 हार्स पावर जनरेट करता है। यूक्रेन के तैयार करदा T-80UD टैंक में T-84 टैंक की तरह की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। इसमें 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन और 2 मशीन गन्स नस्ब की गई हैं। मेन गन 8 राउंड्स पर मिनट से 5 किलोमीटर के फासले तक टैंक और दीगर अहदाफ को निशाना बना सकती है। इस टैंक में गन के टोटल 45 राउंड्स कैरी किए जा सकते हैं, जिसमें से 28 राउंड रेडी टू लॉन्च मैकेनिज्म में मौजूद होते हैं। इसकी 2 मशीन गन में से एक 12.7 जबकि दूसरी 7.62 मिलीमीटर की गन्स मौजूद हैं। इस टैंक पर 12.7 mm की गन के लिए 450 और 7.62 mm की गन के लिए 1250 राउंड्स की गुंजाइश है। इस टैंक की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और इसमें 6TD1 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस टैंक से 12 स्मोक गन रेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं।
فرینڈز، ایک اور خبر کے مطابق آئیڈیکس میں شریک روسی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی مشرق وسطی کے ملک نے Su-57 طیارہ خریدنے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. تاہم روسی حکام کا کہنا تھا کہ اس خطے کے دیگر کچھ ممالک نے Su-57 میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. لہٰذا اس خبر سے یہ بات تو واضح ہے کہ اب سے پہلے کہی جانے والی UAE سے متعلق Su-57 میں دلچسپی کی بات مبالغہ آرائی ہی تھی. یاد رہے کہ UAE امریکہ سے F-35 خریدنے کی باقاعدہ درخواست کر چکا ہے، جبکہ مستقبل قریب میں سعودی عرب سے بھی متوقع ہے کہ وہ بھی امریکہ سے F-35 کی ریکویسٹ کرے. ترک حکام کے مطابق ترکی کے بیرکتر TB2 ڈرون نے 3 لاکھ فلائٹ آورز مکمل کر کے ملکی تاریخ میں ان مینڈ ایئر وہیکل کے فلائٹ آورز کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. TB2 ڈرون سب سے پہلے ایک مسلح ڈرون کے طور پر 2014 میں ترک فورسز میں انڈکٹ کیا گیا تھا، جبکہ بعد میں اس کو ایک کامبیٹ ڈرون میں بدلا گیا. 93% ترک پرزہ جہاز سے تیار کردہ اس ڈرون کے 160 یونٹس اس وقت ترکی، یوکرین، قطر اور آذربائیجان کے زیر استعمال ہیں. اس ڈرون کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے 2019 میں کویت میں ٹیسٹنگ کے دوران 27 گھنٹے کی مسلسل پرواز بھی سر انجام دی تھی. جہاں تک اس ڈرون کی پرفارمنس کی بات ہے تو یہ آپ سب لوگ آرمینیا کے خلاف دیکھ چکے ہیں. سویڈن کی کمپنی صاب نے UAE کو تیسرا صاب گلوبل آئی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیا ہے. UAE نے ابتدائی طور پر 3 صاب گلوبل آئی ایویکس طیاروں کا آرڈر 2015 میں دیا تھا، جبکہ دسمبر 2020 میں مزید 2 ایئر کرافٹ اس پروکیئرمنٹ پلان میں شامل کیے گئے تھے. اس سلسلے میں پہلا طیارہ اپریل 2020، دوسرا سپتمبر 2020 اور اب تیسرا طیارہ فروری 2021 میں UAE کو ڈیلیور کیا گیا ہے. 2025 تک تمام طیارے UAE ایئر فورس میں انڈکٹ کر دیے جائیں گے. ان ایویکس کے ایسا ریڈار کی رینج 650 کلومیٹر بتائی گئی ہے. فرینڈز، پاکستان نیول چیف محمد امجد خان نیازی نے گزشتہ روز پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی یعنی PMSA کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. نیول چیف کو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے DG ایڈمرل شعیب نے ریسیو کیا. نیول چیف نے PMSA کے میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے کردار کو سراہا. انہوں نے اس دورے کے دوران میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کا بھی وزٹ کیا. فرینڈز، چین کے KJ-600 کیریئر بورن ارلی وارننگ کنٹرول ایئر کرافٹ کے فلائٹ ٹیسٹ جاری ہیں. امریکی E-2 ہاک آئی کیریئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ کے ہم پلہ اس طیارے کو چائنیز ایئر کرافٹ کیریئر سے آپریٹ کیا جا سکے گا. اس کی فرسٹ فلائٹ اگست 2020 میں کنڈکٹ کی گئی تھی. ایک اور خبر کے مطابق چین بیرونی خطرات کے پیش نظر اپنی فوج کے لیے نئے ٹائپ کے ملٹری ٹریننگ نظام پر کام کر رہا ہے. اس نئے ٹریننگ سسٹم کا بنیادی مقصد فوج کو حالیہ اور مستقبل کے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جانا ہے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.